गणाधिपतये नमः सिद्धिं देहि सर्वमन्त्रार्थिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं प्रलभय स्वाहा ओम आनो भद्राः क्रतमो जन्तु विश्वतो दधासो अपरितास उद्भिदाः देवायो तथा सर्वदिने असन्नवरायुगो रक्षितारो दिवे दिवे स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुकदयः शान्तिः सर्वदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः जामा शान्तिरिति यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो नः कुलप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सकलारिष्ट शान्तिरस्तु यजमानस्य सकल मनोकामना संसिद्धिरस्तु ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः ओम हरिपुरन्दराभ्यां नमः ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः ओम रामदेवताभ्यो नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्री भवानी शंकर महामृत्युंजयाय सांगाय परिवाराय नमो नमः निर्विघ्नमस्तु ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुस्तु वन्दानुबन्धोऽस्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुस्तु निर्विघ्नमस्तु ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो वज्रकर्णकः ओम प्रगतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा धरं देवं सशिवर्णं चतुर्भुजां सिद्धार्थं पूजितो या सुरासुरैः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती ब्रह्मयादो सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः बोले गणपति गजानन भगवान की गणपति बप्पा मंगल मूर्ति 1 2 3 4 द्रव्यंचादाय संकल्पं कुर्यात्